Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan at Jane. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agtawan itan iti talupulo, ngem nagtalinaedak a single. Iti daytoy nga edad ko, kasla na po kawen ti interes ko a makiasawa, gapo iti kapadasak ken ayat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jane, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakariing kamot gaya man, Jen, anak ko. Kaririing ko, nanang. Ay nagsapa nga imay ni RJ dito'y balay. Nakaturog ka pa imo lang amin itay. Amok nga umay. Isong arod anaturog ak. Unay keter aramida mon iti boyfriend mo, anak ko. Ay nanang, kakaiso na a day off ko ita. Kaya't ko ti agtali na dito'y balay. Uray ko maano kinasaritam mo. Maumumakan kwa na, nanang. Anya pa'y laeng nga iti makunamkin ni RJ kat nakaanos. Nagsingput abaro. Ay na. Itimplaan dak man ket di iti juice, nanang. Masaduta ka tumakder. Kan di tayo man napagtungtungan ng day nga RJ. Tauray nagan na laeng. Jak kayat amangeg. Oh, friend, kumusta nga iti day off mo? Hay, nagmalmalang maka nagbuybuya. Kinan ko amin na kayat ko akanan. Nag-beauty resak, Ikat na saya at ano kasta? Di mo ibagbagakan ni RJ, Imay ngamin iji balay. Tungtungan mi ngamin nga ag-date kami. Amon tinaramid ko. Tinurugak. Ay, isumat lagayam nga imawag kanya. Ha? Imawag kan ka? Anya nga timbagana? Pilpilitan na nga awagan ka, ta ipalagip ko kan ka, jay date yo. Mabainak mo't nungay agungot ka, kat day off mo. Imbag ta di mo inaramid. Talaga akagura ka no inaramid mo. Iso nga rod asaan ka nga inawagan. Jackman amo no apay akastoy tiriknak. Love mo ka di pa'y laang ni RJ. Kasla saanon? Sayang mo't ati 5 atawon a relasyon nyo. Naumak nga rodon. No naumakan, di i-break mo. Maasyanak mo. Jack kayat amasakitan. Nasaksakit no ilamang motipod no ariknam. Uray masaktanan basta maibagam tiriknam kunkwana. Panunutot pa'y. Ala, agmerienda takit din, tani, mabisina kun. Jen, anak ko, adda bisitam. Jen. Wan, amo kasi ka. Nakitak jay motor mo di tarwar. Ay saan ka kadi nga agong ungot kan ko, anak ko? Tanagbayag na ka nga inururay. Nabanugak laang. Agong ungutak mo taya. Ala, panawan kayon dito'y salas, tapno makapagsarita kayo anaimbag. Apay nga imay kapay dito'y balay mi. Pasensya ka, Jane. Saan ka matngaminan nga ag-reply kadagit ti text ko? Awagan ka. Wan, tabi si ak. Narigat ka di nga awatan dayta? No ibagam abisi ka, maawatak matkat. Nasakit ti ulok. Kaya't kung tiagin na. Agawid kan. O sige. Kaya't ko lang nga ibaga, nga iayatan ka. Kaano tanga kita? Nagkita tan. Anya pa'y kumati kayat mo. Awagan kanto ka dilat ta. Awan pa'y wayak ita. Busy ak. Kaano nak nga ron nga awagan? Basta, di nakman kurkulitan. Tadyak kayat tinakulit a tao. Unay kan, nagado tilalabaak. Ngam dinak mo't lasardengan nga awagan. Kadoan naklaang ba't nga umay ag-shopping. Apay nga min adi mo ayaban ni RJ. Nagboring nga rod akadwa day a tao. Nagapa kayo? Inong taka. Asano? Nagkulit. Mapanpay di balay mi. Isumot lagayang nga imawag manin kanya. Si kalat tagam ti pagipulpulungan na. Katuan, ibagbaga na amin kanyak dagiti sakit tinakam na. Bayang. Among masyanak kan kwa na. Nagbayat tupay aluklukwan. Uy, sapay uray mo na ikatawa ha. Di ka lang maasyan. Ay, Jackman amo na nga paya kastuya.
Numaminsan, mariknak nga ay-ayat. Numaminsan, kaslasan kumata na kayat. Ay na, kas kala teenager. Isardeng mo kumantikas tangar aramidam iti boyfriend mo. Ay, Sarah, dahil man dyan kayat ko abag. Umay ka, mapantakitaan naman ti presyo na. Apay akas lawang gaganay gayam ngagtrabaho dito italyer. Pampanunutak namin. Kaslasan ako nakayat ti girlfriend ko. Ay kat nasken ngagsarita kayo, ano kasta? Kaguran akmat nga ron no teksak. Ay kat no kasta, ang mga no talaga, asaan na ka nakayat? Tapno jak unay pampanunutan ti problema. Agtrabaho ang agtrabaho. Ayong gayam, agawid na ka masapa ita. Sikapay laeng nga ron ti agtrabaho dito italyer. Sige Tapno jak unay pampanunutan ni Jen. Daw mauawag kan ka? Milagro. Ni Jen ti umawawag. Sung bata madagos. Sige. Hello, babe. Hello, RJ. Mabalin ka din nga umay nakalaon dito opisina mi. Maditirik nak. Agkakapsutak mo tan. O sige, umaya ka dagos. Urayan ka Sige, umaya kon. Bye. Pasensya ka na, pare. Sa anak ang makapagtrabaho ita. Kasapulan nak ni Jen. Kunak no ago overtime ka ita. Intun maminsan to. Ay na, madanagan nak. Masakit ni Jen. Agyaman aken ka, RJ. Taindiritsom dito'y ospital ni Jen. Awan anyaman na, nana. Simruman tay sigod asakit na. Ti migraine na. Awan nga rod, nana. Kuna ti doktor, anas kan nga agtalin na agpailang dito ospital. Ay, kaasimot ti anak ko. Sa anak mo't nga rod ang makapagbantay. Tabawal ka no ti senyor dito ospital. Siya kung timang bantay kan kuana. Aramidom na itabaro. Una na. Aramidak ti amin para kan ni Jen. Agyaman akunay kan kabaro. Nana, Nakariing kahan, Jen. iyalaan dakman iti danom. Mabitlaan. Siya kung timapan mangala iti danom. Sige, Barok. Makitam day ta kinaanos ni RJ. Iso lang arudan tinangyagkan ka dito ospital. Iso pa'y timang bantay kan ka. Nanang, amok day ta. Iso asaan mong apapaan, anak ko. Talaga nga ay-ayatin na ka ni RJ. Babe, makaruar kan dito ospital. Ang sakbay na. Ibusampay da ito'y ginatang ko akanam para kan ka. Tapno pumigsa ka. Katuan Subuan kan. O sige. Nag-sweet ka matan, babe. Kumusta kan? Uy. Nag-sweet kayo matan. Sana all. Sarah, umay ka dito Agtugaw ka. Umay kabisitaan. Sige Panawan kayo, pay. Thank you, babe. Uy. Nakita ka subsubuan na ka ni babe mo. Boyfriend ko matgayam. Kasta kumaaka na yun Saan mo nga mingapapaan? Oh, kumusta di opisina? Ay na, saan mo nga minapampanunutan iti opisina? Talaga ang ma-stress ka. Di panunutam, in love ka. Oo. Uy, lumablab ba? Ganagiti ping-ping na. Talaga nga in love. Saan ka unay ngamin nga agbisin? Tapno saan asumro day tamay green mo? Amok. Anya ka lakit din Diyak kayat nga agsakit ka manen. Diyak kayat amasaksaktan ka. Gapo iti migraine mo. Agyaman iti kinaanos mo kanyak, babe. Uray no kanayon kang apaan. Naanos kalatta. Babe, panagkunag. Nas ka na pagtungtungan tan, ti maipapan iti kasarta. Agkasartan? Kaya't mo nga agkasartan? Nabayagan ti 5 ataw na relasyon ta. Naan-anay mat siguro day ta panawan. Tapno mamamuta ti tunggal maysa. Apay kit din na saan? Ay na, agyaman na. Maragsakan na klaunay, Jen.
Kat itatay manugot kan, naskan aplanwuntan ti panagkasarta. Jen, busy ka di? Medyo, ada ka di ibagam? Uy, congrats ha. Engage ka gaya man. Nakaamuam. Nalipatam ka din. Kad no impose mo di Facebook account mo. Aywan gaya man niya. Kaano nga iti kasaryo? Saan may pa yan na pagdesisyonan ti pet sana? Isumot lagayam asaan na kun nga awagan ni RJ. Tawan mat gayam problema nan kan ka. Amom, naamiris ko ang love ko gayam ni RJ. Rumbang laang akasta. Apay kumaasaan mo nga ayatan ni RJ. Kat nakaan-anos a tao. No siyakla amay isa, nasken laeng agkasar kayon kin ni RJ, anak ko. Wan nanang, napatganan day taatarigagay mo. Ni RJ ti agbalin a manugang mo. Nasken amaamuan dagiti kakabagyan tayo nga agkasarkan. Ala, awan pa'y petsa ti kasarmi nanang. Iwaragawag yun adagos. Ay na anak ko, sigurado nga ado a kakabagyan tayo ti maragsakan. Umay daamin iti aldaw ti kasaryo kin ni RJ. RJ, apay nga imawag ka? Diyak ngamin makontak ti number ni Jen. Simrak ka di iti trabaho na? When mat, Simrak? Kaya't ko kumakasarita. Mabiit laang, tamapan ko kasarita. Naka-silent manan siguro ti cellphone na. Busy ngamin. Mabiit laang kay nakasarita. Jen! Jen! Oh, apay. Ni RJ, kaya nakangawagan. Ibagam, busy ak. Isuday di kasarita. Ibagam, asyak tulatan ti umawag kan ko na. Istorbo. Hello, RJ? Wan Sara. Nangagputing bagana. Agyaman na ka. O sige nga, Rod. Bye. Jen, okay ka lang? Okay ak lang mat. Madi ka ditimod mo ita? Iso asaan mo manin akayat akasarita ni RJ? Ay, makaumamat ngamin. Inedop ko pa yan ti cellphone ko. Diyak pa'y lakayat akasarita. Tanagado ti trabaho. Saan na nasaya timod ko ita? Iso asaan nak maungtan, RJ. Nasurok may sa oras ang nagururayak dito restaurant. 5 miisan dagiti in order ko akananta. Kat, kagura na. Ibagam lang ti sakit tinakam mo. Kaya't ko lang apagsaritaan ta kumati kasarta. Awan ti kasar. Jen, Agbreak tan, RJ. Nauma akon. saan mo mat ko mga aramidan data kanyak? Saan na kon nga awagan pa'y? Kasta ka di kalakakan kati amin. Pangasin, Jen. Ibagam kuma nga ang angaw mula ang dayta. Nakigtutak iti desisyon mo, Jen. Apay nga resign kan iti trabaho. Kaya't ko ti umadayo. Taapay. Saan ka kadian naragsak iti trabaho ditoy? Kaya't ko lang nga masabalyan ti aglawlaw ko. Dayta ka diti rason. Iso ang nakipag-break kan ka ni RJ. Imbaga na kan ka? In-break mo kano. Nasakit tinakom na. Naamiris ko ngamin, asaan kon nga ayatan. Ay, kasimot ni RJ. Kunana a pinagay-ayamam tirik nana. Nasakit mo't kanyak ti panang i-break ko kan kuana. Ngam kasapulak tinananay a panawan tapno makapagpanunutak. No talaga ada kamin to ti agkagasat, ti agsabat tulat ta ti dalan mi. Kalpasan ti 7 a tawen. Kunak nuad dan lalaki ngayam amom kanyak. Napanak laang nagtrabaho iji adayo a lugar nanang. Sa anak-anapan nagbirok iti boyfriend. Agbakbakit ka kadilatan abalasang anak ko. Nagsubli gaputa tani RJ latagayam ti kayat ko. Ni RJ, agkita kayo pa ingata. Apay kit tinasaan.
Bisitaak ni Sara, ta kumustaak. Amangan no mabalin nak akadwaan, tapno agkita kami ka ni RJ. Ha, Jen? Kumusta kan, friend? Nakigtot ka nakakita kanyak? Ha? Masikog kagayam? Wan, may kadwan a baby daytoy. Imbag man. Siya, single ak payaging gaita. Sino nga'y tinaasawam? Sweetheart, nakasagana kan? Jen? Ni RJ, ti asawak. Kasta ka di? Sumra ka, Jen. Saanan? Agawid ako na. Sumrumanan ti migraine ko. Nakita ken nariknak a naragsak ti pamilya da Sara ken RJ Mystery Lonely. Awan sabali a pabasulek no saan ato'y bagik. Sayang dagidi a panawen. Ngem jakon maisublipay tinapalabas. Tuy pagayam mo, Jen. Pagayam, Jen, saan mo nga'y ayan ti bagim? Ta saan pa'y analadaw ti amin? Padasem ti agayat manen. Ket iti day ti agundaway, sapay kuma, taam mumon ti aramidem, tapno agtalinaed tinaragsak, a relasyon. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Jen, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Jemarie at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kabuteng ko ti asawak. Siya ti babae asumursurot latan no anya ti pagayatan ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jemarie. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Nanang. Apay ka di? Adda ak iti trabaho. Adda ka di importante nga ibagayo. Kaya't kalaang ako mustaan, anak ko. Mailiw kamin kan ni tatang mukan ka. Umay ka kumamot pumasyar dito balay Nanang, amoyo mat asaan nakapalubusan ni Daniel apumanaw ije balay. Gaputawan aga si kaso ijay. Uray may sala ko mga aldaw mo't anak ko. Kaya't da ka ngamin makita. Sige, Nanang. Padasak man ang tagpakadakin ni Daniel. Barang palubusan na. Sige nga Rod, anak. Namnamaag tiyo umay mo Urayon da ka. Saan nyo kumaanam namaan, Nanang? Gaputadyak ka mo no palubusan nak ti asawa. Wano saan? Kaya't dananang nga agawid ak Daniel. Uray may salaang kumamat nga aldaw. Dayta ka di man ang tibagam. Apay pay lang nga agawid kay Jay. Adala nga ro din balay mo ditoy. Siya kun ti pamilyam. Isu asyak nga ro ti pamaysam. Asino nga ti agasikaso dito'y balay no pumanaw ka? May salaang mat nga aldaw. Saan mo ka di akabailan ti agluto iti kanam iti may salaang nga aldaw? Saan? Isu asaan ang mabalin a pumanaw ka? Napigsapay mat dagiti dadakkel mo. Saan da pa'y matakasapulan ti tulong mo? No kayat da, isu da ti umay pumasyar dito'y balay. Sana bali madisturbo ti trabaho da ijay. Taayos lang siguro kadakwada. Sige nga, Rod. Padasak nga ibaga nga isuda langan ti umay pumasyar dito'y balay. Nasaysaya at pa'y. Hello, Tatang. Apay nakaawag ka, anak ko. Anda ka di bagam. Agawit ka ka din. Saan, Tatang? Saan nakapinalubusan ti asawa? Ay,
Yunay matayin ta nagpaidam ti asawam. Nalabas mait. Tadakkel na kami nga umay mo pasyaran. Nga maapay adi nakapalubusan. Di na kayat apo manawak dito'y balay, tatang. Iso anak ko nana, ada kayo laangan ti umayag pa share dito'y balay. Ay may mayat sa ngagpayso Tapno makapasyar kami mat kininanang mau. Ibagayon tulat tangarod kininanang, tada kayon ti umayag pa share, tatang. Sige nga raw, danak ko. Ag-text kami taw no kaano kami nga umay. O sige nga roden, tatang. Kastapay. Bye. Si Kapay lang ti makaam mo ditoy. Nagbakasyon na kiti 1 week. Ni, nagatidog mo ti 1 week a bakasyon mo, like kan? Agawid ak ngamin ijay probinsya mi. Nabayag matan asa anak anagaw-awid. Mailiw akon kadatatang kananang. Imbag man tapalubusan na kati asawam. Apay kitin asaan kat naganak ko mati pasyara. Ni ngamin Daniel, di nakpalubusan nga agawid. Ay, saan mat amabalin kanyak ti kastaa? Aga pa kami kan ni Ben no di nakpalubusan. Nasingpot siguro ati asawam. Saan akas kanya? Istrikto ti asawak. Ti desisyon na ti masursurot. Ay, sana mabalin kanyak ti kasta. Imbag ka pa yan. Kat kasano nga rod? Gaputa saan nakaapalubusan? Saan ka mo nga gaw-awid na ni Jayan dananang mo? Wen, nabayagan ajak nagawid. Saan ka kadi mailiw kadagiti naganak mo? Kinapudno na, mailiwak mat. Iso nga rod nga iso dalaangan ti paumayak ije balay. Iso da pa'y laang ti agbiyahe. Kapilitan Ay, si damot. Anong sandan Taura iso da, kat mailiw damat laang kano kanya. Manong Abel, apeng imawag ka? Nagrugwatan dananang dito Mapan mo ida sa bata ni J Terminal. Sige nga rod manong, ibagaklatan ije trabaho nga ag half day akita. Talaga ka di anas kan adananang pa iti agbiyahe. Pasensya kan manong, talaga adinak palubusan ti asawak. Makita mat siguro ti panagayat dananang kan ka. Ikam kumamat iti importansya. Saan ati pagayatan latan ti asawam ti masursurot. Manong, Jemary, at damat asawak. Ngam saan kong ar-aramiden, tikas iti ar-aramiden ti asawam. Palpalubusak ti asawak, no sumarungkar iti naganak na. pasensya kan amanong, ngamjak kabalan asalungasingan ti pagayatan ti asawak. Aga pa kami laeng. Ngam saan mat amabalin akas talatan. Agkalintagan kamat Barang agbaliw tumat laeng ti kapanunutan na, manong. Naitulod kayo matan dito'y balay, nanang. Tatang, da kayo latan ti makaam mo dito'y. Ipagpabalay yo latan. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan no mabisin kayo. Nasken ngamin asumre ka kon iti trabaho. Tani maladaw akon. Anya? Ay, kasangsangpot milaang. Ang empanawan na kamen. Agi istorya tayo kumapay mo't anak ko. Saan ka kadi mailiw kada kami? Inton sumangputak laangan inton malam, nanang. Pasensya kayon maladaw kaminan. Di ka pa'y lang amin nagpakada asaan ka asumrek ita. Amangan no sa andak apalubusan, tatang. Adda ngamin nagbakasyon na kadwa. Kasta ka day. Mala nga rod. Urayin da kalatan inton malam. Anak ko, siya ko, ti aginaw itinanganan tayo. Agyaman nga rod, ananang. Angem saan ka kumapay asumrek iti selidyaw. Agi istorya tayo pa'y kuma. Nabayag nga agpayson ajak nagaw-awid ijay ayan tayo. Kumusta matan ijay lugar tayo, tatang? Adumitin at nagbaliwan na. Ultimo dagiti ubing nga karuba tayo. Saan munto idan amalasin no makitam ida? Amom kaday anak ko, nga agasawa itandadelya kan buyet, a batchmate mo, kat addan anak da. Kasta ka di, nanang. Ay, imbag man. Idinto ta siya, katjak matlaag si Kugong. Madanon tulat tamot anak ko. Jemare, o may kamaturogan. Anya ka matan? Di mo ko nangagpuyat ka. Masapata nga agring inton bigat.
Gusto na ita na chismes. Ala, mapan ka maturugan anak ko. Narigat mo't nga agpaiso no mapuyatan ka. Alang nga rod, nanang. Tatang, da kayon timaka mo dito eh. Pasensya kayon iti asawa ka. Imbes kumamot ang makiinistorya kada kayo. Ngam saan mat. Tasimra kan iti silad mi kalpasan anangan. Ayos laeng balasang ko. Maawatan mi mo takas ti ugali ti asawam. Agyaman iti isa sarong karyo kanyak, nanang. Tatang, agan anad kayo kumaiti biyahe yo Way nanakaw. Katagyaman kami iti panang itulod mo kada kami dito terminal. Awan anyaman na, tatang. Ay, kaanon to nga taman ng ti panagkikita tayo, anak ko. Barang agbaliw tumot laang ti asawa. Kat palubusan nakton asyak ti mang pasyar kada kayo, nanang. Ikar kararag ko dayta anak ko. Ti panagbaliw ti asawam. Sige nga roden, nanang. Tatang, lumugan kayon. Saan nyo aliplipatan ti pasalubong ko kini Manong Abel, Way nanakaw. Di ka madanagan. Malangarot na lumugan kami iti boss. Napnag kamot nga tan iti Manong Aldaw panagyandag iti dadakkel mo dito'y balay. Wen, ngam sa bali lang tamot no siyak ti pumasyar ijay ayan mi. Saan nga rod amabalin? Apay aya nga ipilit mo? Kasanunton, no saan to akabailan dananang kantatang ti agbiyahe. Jak tumat ten makita ida. Jak tumat maasikaso ida. Kasta ka di? Adamat ni Manong mo nga, Abel. Anya nga iti serbina nga iso ti asidag kadananang kantatang mo. No di na ida asikasuan. Wen, ngam saan laang mat nga iso ti anak, Daniel. At damat pagrabangak. Mawatan mo't siguro ni Manong mo dayta. Amuna mo't nga daka iti adayo. Kat iso ti asidag kadakwada. Agyaman nagtadda ka mat laangan. Apay, kailiw na? Siyempre, awan mat ngamin kadkaduhak. Kat, kumusta ngay mat ti bakasyon mo? Siyempre, naragsak. Naipapas ko ti iliw ko kadag itinaganak ko. Oray siya. Oray kaskasano. Naipapas ko mat ti iliw ko kadag iti dadakkel ko. Kasano ko ma? Iso dati may nagpasyari iya balay. Ay, nasayaat nga rod ano kasta. Apa yun? Anya ti mapaspasamakan ka? Maulawak matan. Amang ano anya mo tanday ta? Kasapulan nga agpa-check up ka. Uyugan ako mga agpa-check up, Daniel. Kanayon nga minan ang maulawak. Kasla kakapsutak. Ay, kasla na bambanuga ka kanayon. Uray awan mat inararamid ko. Alang nga rod, kuyugan ka. Amangan mat no aginaw kan. Jak nga rod amo. Ngam kanayon na kasla aglaladot kan agkakapsutak. Alang nga rod, maturog tan. Masapata amapan iti doktor inton bigat. Anemic kamat gayam. Kasano daytan? Kasapulam ti inana. Kan kasapulam ti agagas. Iso asumardeng kapay lang iti trabahom. Wen, jak matam mo akas ti gayam ti sasaada. Narigat no mabaybayan dayta. Ta delikado no kumaro. Jak matan makagaraw dito ibalay. Kasano itan? Siyak pa'y lang ti mga ramid kadag iti trabahom dito'y balay. Bakit? Kumarkaro mo ti kasasahad mo. Nakakutkutong kan. Kasano, awanak mo't akanayon ang mga sikasukin ka. Gaputanaskin mo't ngagtrabaho ak. Tapno adda pagagas mo. Anya nga tano agawid ka pa'y langit ya balay yo. Tapno asikaswan da kadatatang kinanang mo. Ha? Palubusan na kun nga agawid. Kapilitan na. Tapno sana kumaro ti sasadam. Ala ang aron. Kaya't kumati agawid. Kaya't ko ama ka din na datatang kananang. Sige. Itulod ka nga rod inton bigat. Una yun ti asawam. Itataad darik-rik naam. Di na kamot nga rod maasikaso. Ipaasikaso na kakada kami. Bayamon, Abel. May mayaten no dito'y pailaang nga agyan ni Gemma Ray. Tapno maasikaso anasayaat. Agtrab-trabaho nga rodya asawa na.
Tapno adda pangalaan da iti pagpaagas ni Jemare. Sapay la ko mga rod, taag na ka man ti asawam. Kat palubusan na kanton, nga umay mang pasyar kadananang kantatang. Barang kumaamanong no makaamiriston ti asawa. Bumangon kan anak, nakaluto ni nanang mo. Inlutuan na ka iti ipalpaluto mabulbulong, tinagdudumaan natang anasagpawan iti tinuno nga ikan. Agyaman na kada kayo kininanang tatang. Gapo iti panangas asikaso yo kanya. Panagrik na kat ininot nga agsublin ti pigsak. Ay kat nasaya at launay ano kasta. Makitak nga ron kat kasla mo mahimayatin ti bagim. Maragsakan lakit din ni Daniel. No makita na nga ininot ti panagimbag ko. Kaano nga ta nga umay nakamot pasyarain. Imawag idirabi tatang. Umay kano ita. Ay kat nasaya at nga raod. Tapno makita na asaan da ka binaybayan. Maragsakan nak. Tamakitak amayatin ti kasasaad mo dito, Jemari. Agyaman na kada kayo atatang, nanang. Tasaan nyo abinaybayan ti asawak. Ay, anak me ni Jemare. Saan mi nga rod abaybayan, barok? Kahit kasano nga rod ita tamayatin ti kasasad ti asawam. Isurot mo ka din iti panagawid mo. Saan pa'y tatang? Kayat ko naan anay ti panagimbag ti asawak. Ket may mayat no agyan pa'y dito eh. Sapay la ko Daniel. Tenton agimbag ha. Palubusan nakto kumaakanayon nga umay sumarong karkadanan ng kantatang. Pakawananda ko ma, tatang, nanang. Ken uray sika, Jemari. No nagbalinak aman naging bubukod. Ti panagkunak amin idi. Kat saan kayo nakasapulan, nanang, tatang. Ngam ita, napanag nakakasapulan kayo unay. Iso aman ipod ita. Nawayakan ton nga agawid dito'y balayo. Anyaman nga oras sa kayat mo, Jemari. Agyaman na Daniel. Tanaka amiris ka matlaangan. Ala nga rod, taagid asara kon. Mangantayon, taamok amabisin kamot anagbiyahe, Daniel. Tulungan da kayo, nanang. Agidasar tayon, tatalaga mabisina kon. Nala, mapantayo nga rodan, ijay kusina. Ita, naimbaga na kon iti sakit ko. Nagbaliw meten ti asawak, Mr. Lonely. Kadwak pa'y kit di nakanayon apumasyar, ijay balay, dananang kentatang ko. Saan na ko naparitan, kadagiti kayat ko apapanan. Tuy pagayam mo, Jemari. Agyaman ak pagayam Jemari, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, uray anya pa iti mapaspasamak, saan tayo kumaliplipatan dagiti naganak tayo. Saan nagapo tadadakkel tayon, ket ibaga tayo, akabaalan tayon, aditay kasapulan idan. Kasapulan tayo latta, dagiti naganak tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad iti naga na Jemari, at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Herbert, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbasol ti kaayan-ayat ko, ket idi agsubsubli kanyak, uray ay ayatak paylaeng, saan kon nga inawat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Herbert, dito programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Agyaman na iti panangaklon mo kanya kang Maricho. Kamudyanan na, kayan ayat kamatlarangen. Kunaklakit din, no pang namnamaan nak iti awan. Kinunakmat ngamin nga aguray kalaang, kat adda mo uray mo. Manipod ita, tunggal agritera ka iti trabahom, sukunan ka. Okay, sikat makam mo. Total, saan mat unay nga agad dayo ti building a pagtrab-trabahuam kan pagtrab-trabahuam. Kat uray minalam nga itulod kay Jabalayo. Okay lang kan kan? Una, adamat motor ko. Okay. Oray makishera nga rod iti pangkrudong. Uray saanan, basit labanag dayta. Sigurado ka? Katuan, kasta ti panagayat ko kan ka. Congrats, Pards. Kamaudyanan na. Napasungbat mo matlangan ti babae a pagpatpatayam. Una rod, Pards. Kunaklakit din, no awan plano na amang sungbat kanyak. Agmay sa taon na nagar-aramakan kwa na. Kaasimot nga rod ni Clarice. Tapay. Amo ka, patay na patay kan kadayjay, Pards. Masaktan lakit di. Numaamuan na asinungbatan na kan ti ararmam. Tila ibagbagamat, Pards. Amok apagayam lang ti pangibilbilangan na kanyak. Mamati ka kadi kanyak, Pards. Ket no namin ano na natiliwak ti panangkit-kita na ken ka. No agpay sumanday ta, pasensya langan. Ngam ni Maricho ti ay ayatak. Sabagay, adda pa'y pag-asa ni Clarice. Ta saan kayo pa'y nagkasar kini Maricho? At nga ta, no si kalangan ti mangaram kan kwa na. Amok asaan nakakayat dayjay. Ta si kakit nga ro ti kursunada na. Sika talaga. Amangan no inton madamdama at damakangagkan ka. Kat idanon da kan kwa na. Amangan no guraan na tadayjay. Puwera angaw, Pards. Saan mo't anarigat nga ayaten ni Clarice? Malaksi na napintas, nasingpat pa'y. Iso nga rod nga armamon. Dakla mamati akayat nak dayjay, Pards. Hi, Herbert. Agsasabay tayon kada RJ nga lunch. Kwa Clarice. Mangrumita, saan akong makigiddan kada kayo kan ni RJ nga lunch. Apay mat. Amom ka di. Sinong bata na ko ni Maricho? Anya? Oh, apay anas daw ka. Saan ka kadi amaragsakan para kanyak? Maragsakan? Nga, medyo adayo dito ti building a pagtabtrabahuan na. Apay nga agbannog ka pay laang amapan ag lunch iti ayan na. Kat ado mo ti panganan dito eh. Kaya't kung amin ang makasangot ti babae nga iayatag, Clarice. Ngam no ay ayatin nakakuma. Ison amis mon ti mangibaga asaan kan nga agbannog. Ibagpaga na, ngam siyak lang ti agpilit. Maawatam to tiriknak, into nadamutan kayan-ayat mo. Sige, sika nga ro ti makaam mo. Agan-anad kalatan iti kanayon a panagmut-motor mo. Agyaman na ka, Clarice. Talaga anasaya at kaagayam. Apay analadaw ka anagawid, anak ko. Madlaw ko akanayon meten analadaw ti isasangpet mo. At dangaminan kaayan-ayat ko, nanang. Iswa siyempre, pagrabangak nga itulod ijay balayda. Tapno masigurado ang makaawid ang nasayaat. Saan kumot nga iparit ang makiayan-ayat kan anak ko? Ang tidawdawatak laeng, pilyem tay babae nga amo nakamot nga ayaten. Tay babae, anasaya at ti kababalin na. Unanang, amok, nasingpot ni Maricho. Kat di ka agdanag. Iyam amok to kada kayo. Alaman nga rod anak ko, taam-amwak man met ti kaayan-ayat mo. Maricho, okay ka dila nagpasyar tayo balay? Kaya't da ka ama-ama mo dan nanang tatang. Sige Okay lang, mat. Sige nga, Rod. Umay kasukunan din itong malam ijay trabaho. Agsabay ta ama pa ijay balay. Kalpasan na. Itulod kan tumutlaan.
Saan ka dian naungat ni nanang mo? Saan? Tagpadadaan na singpat kan tatang. Isuasan ka kumamadanagan. Sige, imbagam day ta, ha? Wan ka di. Relax ka lang. Takadwa nakmat. Nanang, tatang. Isutik ayan ayat ko. Ni Maricho. Naimbag amalum yun, nana. Tata. Kastamot kan ka, balasang kaw. Kastamot kan ka, balasang ko. Tinasayaat. Agsarsarita kayo pa'y laeng. Taalaag, tiinsaganak, amerienda tayo. Tulungan kayo, nana. Tapno mabibiit. Satay to ang sasarita. Ala nga rod balasang ko. Umay ka, mapanta, ijay kusina. Anya ti makunayo iti kayan ayat ko, nanang, tatang. Nasingpet mat. Hanggang jak kayat ti panagbadbado na. Ay nanang. Kasdiya talaga ti uso ita panawon. Wen ngem dito'y balay ti umayan nyo. Nagsuot kumamot iti presentable. Saan akas jay akas lamakit kita mutan ti kararwana. Nanang, saan kayo lang namin anaruam iti kasdiya panagbadbado na? Saan nga ta nga ipaarit dagiti naganak na akas jay ti panagbadbado na? No saan aparitan dagiti naganak na? Sika ti mangibaga nga agbado anasayaat. Bayan nyo, nanang. Tay bagakan kwa na, abaliwan na ti panagbadbado na. Ti kurso na dak ti panagbadbado ken gargaraw na. Katay agnagan iti Clarice agayem mo nga inimbitaram iti birthday. Pagayam ko lang day jay, nanang. Di payla iso ti inaram mo. Nanang, ni nga rod Maricho ti kayat ko. Tay saan anasayaat ti panagbadbado na ti kurso na dam? Da kayo mat, nanang. Talaga mo't impamaysa mo ni Maricho. Nalipatan na kami kini Clarice sa pagayam mo. Saan mo takasta, Pards? Nga mawatan dak ko ma. No saan ako na makigiddan kada kayo iti lunch. Amo mat, adan kaya na yat ko. Uray sagpaminsan lang mat kuma kumuyog ka kada kami. Sige man langan. Ipakadakpay ka ni Maricho. Kasapulang ka di pay? Kasanon no sana nga umanugot? Umanugot day jay. Hello, mahal. Saanak pa'y lang ang makaumaitaalan siya. Kaya't da kanumot ngamin ang makasangod da RJ kan Clarice. Isuda ngamin tisigod akad kadwak no aglunch kami. Kaya't mailiw da kanyak. Katwan saan mat ngamin amasapol nga umay ka aglunch dito'y ayan ko. Makatipid ka pa'y iti krudo. Sika laang mat ngamin tinapilit. Nukas ta nga rod. Ayos laan kan ka. Nga oray dito'y akon nga aglunch. Wen ko nakmat tapno makatipid ka pa'y. Sige nga rod. Kat iti malam. Sukunan kan tulangan. Nasaysayaat pa'y. Sige nga rod. Kastapay. Bye. No kasta, mangrugi ita, kadwada kan nga lunch. Wan. Nagtulag kami kan ni Maricho. Makatipidak pa'y ngagpaiso iti krudo. Ibagbagak tumat ngamin. Kan maysa, saan mo akam-kamatan ti oras mo? Ada pa'y oras ti panaginanam. Wan nga rod. Angam numapadasam ako nakti makiayan ayat. Maawatan naktumat. Kasano ang makiayan ayatak? Kat awan mo't agar-aram kanyak. Imposible mo ta. Iti day ta kinapintas mo? Awan agar-aram kan ka? Awan, kunak lang arudan. Madmadlaw ko ang manumot din nga aldaw ang masapsapa ka nga agawid. Diyak amo ka ni Maricho, nanang. Kanayon mo tan na busy. Dinan kayat nga itulod ko. Nagadumatan na rason na. Makaamuntulat ta ka nun nga agawid. Tanda pa'y napatagapag nana. Ay, daytan ti kunkunak. Amangan no nauman iti relasyon nyo. Huh? Mabalin ka di mo ti kasta, nanang. Apay kumangay ang mauma.
Katawan mo't madingaramit ko. Nauman nga itultulod mo akanayon. Siyempre, amangad no kayat na pa'y daglawer sakbay nga agawid. Kasta nga ta, nanang. Padasem asuruten no sa dino ti papanan na. Ang saan mo nga ibagbagan no mapan ka iti pagtrab-trabahuan na. Huwag nga agpaiso. Kastaman kit dit aramidak. Imbaglaki din. Tanasapa kami ita nagritira. Dandani akon iti building a pagtrab-trabahuan ni Maricho. Iparadak ti motor ko iti nalingad. Kat urayak aramwar ni Maricho. Surutak to apaman na makarwar. Dito yung ti pagparadaak. Medyo nalagad kat dito eh. Ni Maricho matdayjay. Kat adda kasasaw na lalaki. Dito yak lang lingat. Si putak ida. Ti lalaki. Anya ti kayat asawon daytoy. Dayjay dan. Naglugan tan iti taksi. Iti dayjay anay matangak. Imposible nga awan relasyon da iti dayjay lalaki. Makabulan lang nga saan kami anak kuy-kuyog. Ang adan kasukat ko. Saan ko idan nasurutan? Diyak ka ilalaan, tikas ka ni Maricho. Hello, Maricho. Oh, apay anak kaawag ka. Kaya't kula ang alawagan ti amin. Ay, nati kaya't masawan itilawagan. Naggapuak iti ayan ti building a pagtrab-trabawam. Nakitak ti lalaki a kakuyog mo a naglugan iti taksi. Asino dayjay? Di ka kuman ang libak. Kat ibagam ti pud mo. Pakawanan na ko, Herbert. Natin nagtirik na kini Jacob. Kabarbaro ang katrabaho. Iso itan kay ayatan. Agyaman ak, taimbagam ti pudno. Saan gayam anapudno ti panagayat mo kanyak? Inayat ka, Maricho. Ngam kastoy lagayam ti isubad mo kanyak. Ala, husto dayta na panagininom mo, pare. Nabartekan. Babae la dayta problema. Nasakit tinakang ko, Pards. Inayat ko ni Maricho. Naglakalaan ti panang isukat na kanyak. Saan nga iso ti babae aparakan ka, Herbert? Gusto na ito apanaginom mo. Agawit tayo. Agpapada tayo nga dapay trabaho tayo intong bigat. Muna kayo nga agawit. Agbati akpay dito eh. San mabalin nga ibati da kalatan, Pards? Nagkukuyog tayo nga may dito eh. Isong agkukuyog tayo nga rod nga agawid. Ay, saan mo kumamot adadaulan ti biyag mo? Gapo iti dayjay a babae? Awan plano kamang dadali ti biyag ko. Gapulang kan ko na. Asino kumamot nga idayjay a Maricho? Matlagayam. Ngam apay nga rod nga ibarbarta kam. Ala, agawid tayo kit din. Hello. Mabalin ka ding ang sarita na. Diyak kayat ti masinga. Isu nga ibagamon. Noan niya ti ibagam. Mabalin ka ding ang sublitay ti sigod. Si katipod nung ay ayatan. Nailuyos lang tirik na kini Jacob. Gaputa iso ti makit-kita ka kanayon dito opisina. Tapno niya. Tapno pasakitam laang ni Jacob. Akas iti inaramid mo kanyak. Saan?
ngam saan gayam anapod no kanya. At dagayam sa bali akayan ayat na. Isong agsubli ka ita kanyak. Naamiris ko asi katipod no ngay ayat. Pasensya kan, Maricho. Ngam saanan ang mabalin nga agsubli ta itisigod. Diyakon ipalubos, asaktan naktumanan. Bye. Agin inom ka manen, anak ko. Aging gakadi ita, saan mo pa'y analipatan ni Maricho? Diya ka mo, nanang. Ngam, apay ang nagrigat ko ang malipatan ni Maricho. Nga uray linokunak. Saan ka di akinunam nga agsubsublikan ka? Apay nga rod, asaan mo nga inawa? Tapnuan niya, nanang. Tapno'y kakmanan iti tiyan sana amang pasakit kanyak. Iti may kadwa daras. Nung naramid na ididamo, tinang pasakit kanyak. Sigurado, kabalan namanan nga ramidan. Apay nga rod, asaan mo pa'y laalipatan? Ikagkagumak nga rod, nanang. Ngam no apay ajak malipatan. Tapno makalipat ka. Padasem nga armen ni Clarice. Sa anak pa nakasagana nga agayat manan, nanang. Jakmat kayat nga usaran laang ni Clarice. Tapno laang malipatak ni Maricho. Aging gaita, ni Maricho pa'y laeng tilinaon to'y pusok, Mr. Lonely. Kat jak maibaga, no kaano amalipatak. To'y pagayam mo, Herbert. Agyaman nakpagayam Herbert, iti da ito'y apakasaritaam. Kat timakonak, desisyon mo da ita. Isu arumbang nga rod atak deram. Ngam no para kanyak, husto ti inaramid mo. Ado di ti babae anapod no. Iwaras mo laeng ti panagkitam. Gan agpili ka, itinasayat a babae, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Herbert, manipod, syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinaga na Christina, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Gapo ta isuda ti gamang ko. Ken isuda ti kasayaatan a regalo ti Diyos kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Christina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay mo't nga itampay anaikat kay ti trabaho, Melchor. Kasano tayo pa itan? Sapay tanlo dagiti anak tang agad-adal. Agbiro ka iti sabali a pagtrabahwak bakit? Kalat mat kami na nagkasayda iti tao iti kumpanya pagtrabahwak. Kasapulak mo't agunay. Nunasken a makilabada aramida. Pasensya ka lakuman bakit? Kastoy mo't ngamin tinapasamak. Aggiinanos tayo alakay. Agtitinulong tayo. Agyamanak, taman nakaawat ka bakit? Takasaok dagiti anak na. Ipakaawat ko kadakwada ti amin. Iti kasta, saan da marigatan nga agad jas. Si kalata ti makaamo bakit? Aramidam ti ammo mapagsayaatan tayo amin. Nanang, ayan ti balon mi. Mapan kamin agiskwela. Dayta kumati may sa akayat ko nga ibaga kada kayo anak ko. Awan nga ng trabaho ni tatang yo.
Iso nga awan maitid ko akwartayo. Ngam adain sa ganak akanin nyo inton resesyo. Itikas na saan kayo amabisinan. Kasta ka di, nanang. Anya nga iti balon mi, nanang. Bananak yo. Anya? Nakababain, nanang. Dagiti gagayom ko. Saan dang agbalbalon? Gumatgatang da iti kantin. Anak, ano sa nyo? Tapno saan kayo asumardeng iti panagadalyo? Anyamot tan. No siyak, nanang. Okay laang. Dahil talatan ti kanak inton resesme. Tapno saan akong arumwar ijay classroom. Oray siyak, nanang. Okay lang kanyak. Ayan nga rot ti balon mi. Tamapan kamin. Ang mga numaladaw kamin. Mala, mabiit laang anak ko. Taalaag. Kumusta? Adda na biro kam at trabaho, lakay. Awan nga rod, bakit? Kasano tayo nga rodan. Agreklamo pa'y ni Daisy nga awan kwarta na ama panagadal. Anusan na pailaang no kayat na ti agtuloy nga agadal. Iso nga rod ti imbagak, lakay. No awan na talaga ti mabiro ka katrabaho. Kapilitan na sumurot ak kinimanong ko iti construction. Ay kat nasaysaya atin alakay ngam jay awan. Daisy, anak ko, Sabado mo't ita. Awan klase yo. Iso akadwa anak. Mapanta makilaba tapno daras malpas. Ado ngamin ti awat ko alabada. Anya? Saan ka kuman nga agreklamo, anak ko? Agiin nanos tayo kuma. Agtitinulong tayo. Anya mo dun? Maawatam kumamot ti sitwasyon tayo. Imbag tulaang no makabirok manan ni tatang mo itinasaysaya at atrabaho na. Nagrigat matan ti kasasaad tayo. Aganos ka, kunak manan. Talaga akasta, anak ko. Apay mo na makilablabada ka, mare. Ay na mare, naikat nga rod iti trabaho nila kay ko. Ay, unay matan. Itapay mat nga umadanin ti Christmas? Iso nga rod ti ibagbaga kini Melchor. Ay, mare, amangan no addaam mom amabalin asumrakan ti asawak. Ay, awan mati amok, mare. Iti nga ipagtrab-trabahuan ni kumpare. Amangan mat no addabakan ti amabalin asumrakan nila kay ko. Ala, padasag to adamagan, mare. Bareng addabakante. Nanang, nagbibinunot kamin ijay school. Babae tinabunot ko. Apay pailaang anak ibinunot ka, anak ko. Awan mo't laang namnamaan tayo apaggatang yu iti regalo. Iso nga ibagam pailaang iti teacher yu. Asaan ka asumali iti Christmas program yu, ha? Anya, apay ngay nanang. Katsigod mo't asumalsali kami iti Christmas party ijay eskwelaan. Anak, awan kwarta tayo. Awan maigatang tayo iti regalo yu. Ken awan maigatang iti baro abado yu. No addaman kwarta tayo, igatang tayo laangan iti pagsasangwan tayo inton Christmas. Anya mo tan, makapaawan ganas mo ti kastoy. Awan maaramid akanak ko. Saan ko mat apagayatan da iti apasamak. May salaang tikidkid daw kada kayo. Aggiin nanos tayo kuma, anak ko. Adda ko maipakpakaasi kada kayo, Alicia. Troy. Anya dayta, nanang. Anya dayta, nanang. Numabalin, saan kayo pailaang asumali iti Christmas party yo, ah? Saan nabali? Taitalaang daytoy. Talaga ngamin nga awanan tayo ita, anak ko. Uwan, nanang. Tinapatag, agkakadwa tayo ita Christmas. Iso nga agiin nanos tayo, wan? Uwan, nanang. Uwan, nanang. Ay, imbag pa'y kada kayo tamaawatan dak. Ngem ni manang yu adesi, saan na amaawatan ti sitwasyon tayo? Daisy, sa paam ti agawid inton malaman ako. Umay ka ijay pakilablabaak, tatulungan nak ngaglaba. Daisy, mangmangagnak ka di. Kut, anya pa'y ngay kumati isong bat ko, nanang. No ibagak ka di ajak kayat,
kat saan kayong agungat? Apay ka di akas tamot ti panagsungsungbat mo kanya ka. Saan mo ka di akayat ti tumulong? Ala, adaken ka no saan nakakayat atulungan. Makaamukan iti kayat mo nga aramidan. Awan pan nakaawat mo. Day talaang ti kanayon nyo nga ibaga. Makauma day ito apanagbiang. Agad adal ka ngem awan sursurong. Anya ti klasim nga anak, ha? Lakay, bumangon ka dita. Apay, bakit? Ni Daisy nagtalaw. Ah. Nariingak nga awanan iti idda na. Kan adda surat na. Saan tayo kanon asapulan no sa dino ti ayan na? Anya, mabalin ka di mat asaan tayo asapulan. Iti anya aga po ang nagtalaw. Naungtak ngamin iti kalman. Manulangan nga aldaw, Christmasen, ngam nagtalaw kit din. Sapulan ta ti anak ta, Melchor. Sige, nunaskan nga agpatulong tayo kadag iti masaknan. Tapno masapulan ta ti anak ta, aramidan ta. Sana rumbang nga inungtak ti anak ta. Diyak mapakawan ti bagik nga dada kasama pasamakan ko, ana. Saan mo apabasulan ti bagin, bakit? Agkalma ka lang. Patsak, masapulan tamot laeng ti anak ta. Gusto na itan, nanang. Kaldawan ti Christmas, nga magsangsangit kayo. Madanaga na kitikap sa tiyo. Sa dino nga taitaan ti ayan na. Nanang, no agbisinto ni Manang, imposible asaan to nga gawin. Husto ti anak mo. Iso husto ko man, ti panagsangit mo. Jakla ko man inungungtan. Iti kasta sana nagtalaw. Saan mo apabasulan ti bagim ko, nakmet? Kurang lang ti pan nakaawat ti anak mo. Daituyan ti kalidayan na Pasko kanya. Gaputasan tayo akumpleto. Ikararag tayo latan. Amalawlawagan ko mati panunot ni Desi ket agawidan. Kamaudyanan na bakit? Adda na sa pula ka napintas sa trabaho. Ket nangat nga to nga amang ti sweldok ngam iti sigod a trabaho. Agpaisola ka, eh? Wen bakit? Ket mangrugi akon inton bigat. Sumardeng kamatan a makilabada. Ay, malagip ko manan ni Daisy. Aging gaita, awan pa'y damag tayo kan ko, ana. Awan maramidan ta, bakit? Pagayatan na ti inaramid na. Mailiw ako ni ti anak talaga, eh. Dumtang tungat laang ti panawan a makaamiris. Katag sublimat lang. Sapay la ko mahala kay. Agingga ka di ita, awan pa'y damag iti anak mo, Mare. Ay, awan pa'y ngarod, Mare. Imbes nga agradwar ko man itatawan. Awanan, nadadaulan ti panagadal na. Sayang mo't Ay, una yan, tinapampanunot nga minji anak mo. Papabasulak pa'y ngarod ti bakik, Mare. No saan ko kumanga inutan, amangan no saan na nagtalaw. Panunutom laangan apan ang disiplina ti inaramid mo. Ay, di lang amin anak mo kat. Di na kaya ti padisiplinaan. Obligasyon mat ngamin tinaganak. Nga ipaay dagiti kasapulan ti anak. Ngam saan mi mat akabailan. Gaputan na ikat iti trabaho ti asawa. Kano nasingpat kumamot nga anak o di maawatan na kumati sitwasyon nyo. Apay nga, di dua nga anak yu kat makaawat damat. Saan mat ngamin ngagpapada ti kapanunutan dagiti anak, Mare? Dahita nga rod kat, Mare. Ngam awan kan ka ti kam mali. Adda iti anak mo. Mapan kami ni iti pagadalan, nanang. Mabiit laang taytad ko ti balon nyo. Ha? Anya nga'y tilinuto yu abalon mi, nanang?
Sa anak ang nagluto, anak ko. Kwarta, titid ko. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, nakabiro ko ni tatang yung itinasaysaya at apagtrabahuan na. Nuadala ko man ni Manang Daisy. Patsok ang maragsakan dayjay. Adto yan ti kwartayo. Ala, mapan kayon. Tapno saan kayo amaladaw. Agyaman kami, nanang. Thank you, Nanang. Apay ka di amadlaw analiday ka nakatanaw di tatawa, bakit? Malagip mo ka di manin ti anak ta. Awan ti aldaw ajak malagip ti anak talakay. Desyembre manan. Kaya't asawan da ita. Agmay sa tawanan ang mapukpukaw ti anak ta. Noam muna la ko ma. Ngadan na sayat at trabaho. Amang ano nagawi din dayjay. Panagkunam ka ti lakay. At dapay namnama nga agawid ni Daisy. Di ka mapukawan itinamnama, bakit? Anya ti amom. No iti may sangal daw. Kat agawid matlaang ni Daisy. Anak ko, ibagak kada kayo ang mabalin yung ti makisali iti Christmas program yung ita December. Ha? Agpaiso, Nanang. Wen, makibinunot kayo manen. Yehey! Maragsakan iti nga imbagayo, nanang. Pasensya kayon anak ko, no saan kayo ang nakisali iti Christmas program yung idinapalabas. Okay lang kada kami, Nanang. Mawatan da kayo kan ni tatang. Gapo, tapat-pat ganda kayo. At dayta ka manin, bakit? Kaldawan manin ti Christmas nga magsangsangit ka lang ta. Hidyak maliklikan lakay. Mailiw akoon kini Daisy. Aging gasaan ta masapulan. Saan tong agbalin anaragsak ti Pasko kanya? At tao ba kay? Mabidlang, tayo nakilo ka tirida. Diyos ko, pangaasim ka di talawlawag am ti panunod ti anak ko. Kat malagip na ti agawid ka na kami a pamilya na. Bakit? At ni Daisy? Anya jay kunam lakay. Agpaiso ka di tinangag ko. Inakitaan. Anak ko, agyaman kami. Tanalagip mong tinagawid. Mailiw kami unahin kan ka. Sinapsapul da ka. Ngamdi da ka masapulan. Sorry, tatang. Sorry no nagbalinak ama naging bubukod. Anak. Sa di no tinagap-gapo anak ko. Simra kak akas katulong, nanang. Unay kayat ko kumati agawid. Nauna anak itibayin. Ngamin, awan rupak asumango kada kayo. Anya ka din day tangay bagbagam, anak. Pamilyada kami. Sana rumbang agbain ka kada kami. Pakawanan dak iti naramit ko, tatang. Nanang. Saan mo na panunutin day ta? Gapo iti panagawid mo, naragsak man ti pamilya tayo. Amoyo, tatang. Nanang. Iti naunday ang panawan nga adayo kada kayo. Naamiris ko ang naragragsak lata. No adaak iti sidong iyo. Ngamin, no adda madi arikrek nagak. Adda kayo ang mga sikaso kanyak. Adda kayo ang mga ipatpatag kanyak. Ngam iti balay asimra kak ang nagkatulungak. Saan dak ama sikaso no ang sakitak. Tinapatag ka na kwada. Agimbag akon tapno makatrabaho akman. Agyaman kami anak na nakaamiris kan. Wantata. Kadyak ton ulitan pa'y dagtanaw. Gaputan na amiris mo.